Evo, kipujemo. Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Moje ime je Radoslav i u današnjem videu moći ćete da vidite ono što su me mnogi od vas pitali, šta ja prevashodno radim što se tiče poljoprivrede. Sada ću vam to pokazati. Znači ja prevashodno radim prevoz žitarica i to najviše dana provedem u tom radu. Baš sam pre neki dan gledao i otprilike 45 dana godišnje ja provedem u prevozu žitarica i industrijskog bilja. Znači, retko kada vozim kombajn, baš kad moram, a ovo ostalo oranje i to ne provedem toliko vremena. Znači, definitivno najviše sam u prevozu. Što se prevoza tiče, evo kao što vidite ovdje, u zadnje 2 godine najviše radim sa ovim traktorom Armatrak i prikolicama Pronar 10 tona. Znači, većinu vremena sa njima radim, a po neki dan godišnje radim sa ovim Belorusom 892 i sa Zmajevkama. A ponekad radim sa onim IMT 558 i one 4 tone RDV-čke prikolice. Sada ću vam pokazati kako izgleda neka procedura, recimo kada dođem na njivu šta uradim, pre nego što počnem da sipam, na primjer pšenicu, u prikolici ili nešto, šta prvo uradim. Kada dođem na njivu, prvo ugasim traktor i polako napravim jedan krug oko prikolica, pregledam da li su dobro naduvane gume i osluškujem da li se možda čuje negdje, da li negdje pušta vazduh, da li u kočnicama, da li vazdušne kočnice puštaju vazduh, da li pušta možda neka guma vazduh, pregledam da li je dobro zakačena prikolica druga, da nije ispao klin i te neke osnovne radnje. Znači to obavezno prvo uradim, da li su dobro stranice zatvorene, pogledam, znači to se dešavalo mi se recimo da ne zatvorim stranice na silosima kod kipovanja. Znači pregledam polako ove gume. Kada to ustanovim da je sve u redu, znači sljedeće pogledam kada vučem ove pronarke da li mi je unutra sajla koja ne dozvoljava stranicama da se razvuku zategnuta. Znači to pogledam obavezno. Evo kao što vidite ovdje je sajla u drugoj na mestu i u prvoj je sajla postavljena i sad sam spreman za utovar robe. Znači to je neka, to su osnove u prevozu, znači morate poštovati neka pravila, ne možete bez veze da idete, da pazite, da ne pazite, a poslije ću vam pokazati šta se radi kada se napune prikolice. Za rad u prevozu ponekad je potrebno dosta strpljenja, desi se nekad da moram da čekam, evo recimo ili da se napune prikolice, a pogotovo se desi na silosima da se stvori neka gužva ili neki kvar bude i onda bude čekanje onako poprilično, nekad bude i po sat i po 2 vremena. Ukupno godišnje napravim između 100 i 150 tura, znači prevučem između 2 i 3 hiljade tona. Koje čega naravno, što pšenice, što suncokreta, što kukuruza. I u pšenici i u suncokretu uglavnom ne bude gužva i to može normalno da se ono odradi bez neke velike jurnjave, jedino ovi kišni ljudi u pšenici, a što se tiče kukuruza, tu bude baš ono gužva, jer puno bude robe i onda prevoz mora dobro da se organizuje. Evo, sad vidite, uspevamo da odradimo sa 3 prikolice i u ispomoć nam dolazi jedan kamion. Kao što sam već rekao, kombajn retko teram zbog toga da bi imao nezavisnost, to jest da bi mogao da organizujem posao. Znači odavde mogu
u prevozu mogu da koordiniram sa poslom ako zatreba, na primjer da se donese hrana, ako treba, nemam pojma, neki deo da se donese na njivu, kad se pravi novi raspored gde se ide, kod kojeg sledećeg gazde i to mi je mnogo lakše iz prevoza nego iz kombajna. U kombajnu ne mogu ništa da radim i moram stalno da sam skoncentrisan na kombajn i na vršidbu. Kada je sad napunjeno kao, ako ste vidjeli ovo gore kako izgledalo, znači još jednom prekontrolišem, znači prođem još jedan krug da vidim da li je sve u redu, kucem tako dobro na ovoj prikolici, na ovim prikolicama nema potreba, ali recimo kad vučem zmajevke ili neke stare prikolice, to još kucem da vidim da li negdje curi, po koje zrno, znači evo, vidite, evo, gume sve u redu, nigde ništa ne šišti, kucnem svaku stranicu. Ovaj ne odustaje, ne vredi. Evo. Dobro, kod ovih prikolica to nije problem, pošto dobro dihtuju. I pošto sam to video, malo je majstor, joj, šta je ovaj tamo promašio. I evo krećemo. Ora prednja vuča. Gleda je loše iskipuo, toliko je iskipuo na ovu stranu da je prikolica malo faz prevrne. A tamo sve prazno. Sve smo bliže silosima. I evo, posle ove vožnje stižemo na silose zadruga Ikraš Kop. Evo sad ćemo divu.
11,3. Hektolitar je 75,5. Evo vidjeli ste uzimanje uzorka, da se odradi kvalitet kakav je. I sada nam još ostalo samo da iskipujemo, ali morat ćemo malo sačekamo, pošto su pun je bunker. E sad da bi drugu kipovao, vidite, moram da stanem ovako, malo je nezgodno. I evo, konačno je završena ta prva, da kažem, 1,5 tura koju sam uspio da napravim. Vidjeli ste kako to izgleda, pokušao sam što sam bolje mogao da vam prikažem, međutim vidite da nije išlo baš kako treba. Da kažem, hvala na gledanju, zapratite moj kanal, lajkujte, komentarišite, dislajkujte ako vam se ne sviđa. Vidimo se u sljedećem klipu, pozdrav!